क्लास 12 आर्ट्स पाइमानि परे इनके प्रोफेशनल कोर्स थांनानै बागै बबाहाय सुजुग दं अ सुजुग रक न नायनानै बागै एन्ड निनि इन फ्यूचर बबाहाय साख्रि रको जब नाहानानै बागै इनके जों आर्ट्स परिबो गोबां आवहाय सुजुग न जों एचिव खायनानै बागै इनके बबाहाय सुजुग दं अ सुजुग नरक अ भिडियो नायखे अब माने जोङो बिएनि जनरल डिग्री खायमानि साथे साथे जदिनो नों जनरल डिग्री तो खाया प्रोफेशनल कोर्स थानानै गाय नों जारा क्लास 12 फरायनाय क्लास 12 पास खांखाय आर्ट्स परिबो नों प्रोफेशनल डिग्री कोर्स खायमान गा आबर खोता मतामो जों नायनि दाव आंनो थांनाय मा जागा जों बिए फराय खांखाय प्रोफेशनल नों एलएलबी नि खाय बनो जों बैचलर ऑफ लॉ मखनो नि खाय जागा बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन परिबनो इनका BSW बिकुमो BSW माने बैचलर ऑफ सोशल वर्कर ये खम BEd मेगा ताबु हमने BEd खायने बगै जों आगे जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नि आगे मेगा ताबु बक्सा आबाहाय परिबो माने BA पास गई अथवा MA पास गई मयसो बक्सा BEd खायना थांगो इनका BEd एक्चुअली इनका ताबु में जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनका नों क्लास 12 पास करके BEd खायमान क्लास 12 पास संगे नों जुदि BEd खायनायखौ नों 4 बोसोर मा फरायसिनाय आरो जुदि BA पास संगे खायनाय रखमानो सदा रखनानै 1 बोसोर बायबावो पासांखौ 2 बोसोर नांगौ कुनु इनस्टिट्यूट 3 बोसोर नांगौ जाय होक जेसबां नांगौफोर ताबु में न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनकाय नों 12 पास खायनायखौ BEd खायमानो नों जुदि एजुकेशन लाया थानानै अब काजा सुजुग दं गा अबय जेबन टाइमो सिनियर नांगौमानि के जबर न हसे GMN ये कबा जनरल अब नर्सिंग पढ़ने जनरल माने नो जनरल नर्सिंग और जनरल नर्सिंग पढ़ने बोलते नो जनरल नर्सिंग टाउन हमने सिंगापुर ग्राम में जाके सं आर्ट्स पढ़ी पर क्लास 12 पास संगा काय और जगह ने अब हाई मेडिकल रिलेटेड मुझे का पैरामेडिकल मोहनी बनो सं आ जगह ने कोर्स तो खायगाय नों इन फ्यूचर दाउ बिदिनो साख्रि बाख्रि दाखानानै बा माननानै गाय सरकारि साख्रि रावनि खात्रे गाय नैयाखौ प्राइवेट साख्रि थांनो मेडिकल रिलेटेड गाय से साख्रि रावनि सुजुग दं गाव अपन बागैयो ओ जे निनि नार्सिंग फरायनो गाय सेमो दाउ किब्रा हाराव गाय अमर कासे प्रोफेशनल कोर्स खबर दं माने अम हाय बिदिनो खायगाङोबा निनि इन फ्यूचर सुजुग दं आंगा BEd दङ हायो BEd because special sing education line service আর JNM যদি পরীক্ষা কাছে নার্সিং পরীক্ষা স্পেশালি পাজাগাও অবহাইর সুযোগ মানাইকা ওকে এনকে দাও কেলে বিরক করিবো তুমি দাও তো আর 4 বছর কোর্স খাইয়া বা BBA পরীক্ষা এনকে ও BBA কে স্পেশালি সিং কাম করনাই আলাগাও जों मैनेजमेंट कोर्स खाइबानो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट दाव तो मुझे मैनेजमेंट खाइने थांगे सिंगर BBA परे MBA परिबानाय MBA परिबानाय निगाय अब LLB परिबानाय LLM परिबानाय अम हाया गा LLM अबर मास्टर डिग्री जेकुनु मास्टर डिग्री कंप्लीट माने फरायखौ नो जेबो खरो तामुनिमान मास्टर डिग्री फरायखौ जों अलवेज PhD खाइमान गा PhD खाइमान और बसे मो PhD जतो कोर्स ननि PhD तंगनि थानाय अब हाया गा जों ताबो पर सबसे माने नाखुमानि ककना नम्र सानाय जे जदिनो नो आर्ट्स पढ़िनाय रक स्पेशली आर्ट्स पढ़िबोय उ जेनि नांगमानि सब्जेक्ट माने सिनि इन सोसाइटी और नाखुमानि जे सब्जेक्ट रक आं खायथांगा ताम ना स्पेशली आर्ट्स पढ़िगोन गानि इकोनॉमिक्स रक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मैथ्स रक अब हाई कोर्स तो नाहाय नों जुदि पढ़िबाय गा आर्ट्स अन्नान्य सब्जेक्ट नों थांगोन ताव जे पॉल साइंस रक नि आखाबा हिस्ट्री रिकॉर्ड नों नाहाय परीक्षा नों जनरल सब्जेक्ट का अबरं नि बागै के स्पेशली परताम खायना नरक दिनो परीक्षा काय निनि अबहाय PhD डिग्री होल्डर रकनि आसे पॉइंट निनि सुजुग अबहाय हायर एजुकेशन खायजा पॉइंट हायर एजुकेशन एसे पॉइंट अबहाय नों एजुकेशन रक चान्स माने अथवा निनि असिस्टेंट प्रोफेसर गनि रक अबहाय गोबां सुजुग दं सिनि अबहाय सुजुग बेरेबो गा आबरलो नों एचिव खायजा पॉइंट नों अबके निनि बुक गरै बा आजगाव नों जेसेबां एम नाहानि पास खालामनो नों मायो आमलाय नों हायर एजुकेटेड होनना नांनाय जदिनो नों अकमै दं थाखाय
general degree khai kai ga arts of ka oma hai ga nung da ko mane ga ba nung ko jaga bakhai nung ga o jaga bakhai ni su ko mi thang BBA ko ni kai company ro sakri mani mano BSW ko thang nung NGO ko thang tang mano mane generally kise kise income phajen moi ka nung bakhai su mano ko hai ga ga obviously abo ni BA ko ni ko nung ko sarang ya ni abo hai education line sarang ya JNM ko ni thang ni abo hai su mane medical ro hospital private itu government itu apa hai sudah abo bade bo sing tabo যখন নাকি সবচেয়ে নাকুম মানে ইম্পর্টেন্ট আর একটা কক মতাবো sing kamang ma hai sujug mano je sujug naki sing tabo arts poribo nang tabo competitive exam ro rangka ke competitive exam bangka sing arts porito commerce porito tam subject naki porikha amai kono পার্থক্য দুই আর সিনি নাকুম মানে sing tabo ni pun kasi competitive exam rangka kai nang tabo competitive exam ta kamal tomo clerical ni phanakha nei awa hai bank ko hapna ni phanakha ya khaw nem kono kasa public service commission ni madhyame awa hai kono kasa ni job ko thanan phanakha competitive exam ni madhyame ka overall ni bagai gan ajaga kono subject particular subject ni dui nang pass khanya nei apni kri ga aro ekmatro nang degree complete na nang awa hai se ko nang ta BA degree phana complete kha BA degree complete মানে পরে কেন যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম পাস করিমান তারপর সি সবচেয়ে অভাই টপ চাকরি রকম বেশি কিন্তু ইনি ইউপিএসসি এর মাধ্যমে মানে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইউপিএসসি এর মাধ্যমে যে পুলিশ চাকরি লাগা তমনি সবচেয়ে টপ সার্ভিস নি সিং অঙ্ক যেটা তমনি মানুষ অর যেমন তিনি পুলিশ ফেডার IAS মানে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ইয়া কেবা IPS ni mano ইয়া কেবা IFS ni mano ইয়া কেবা IRS ni mano ga oba haike ora kammo jeta sel man tai to mo pade bhaja samprunga odra tam sini UPSC ni madhyame je চাকরি রকম যে মানে ইন্ডিয়ান টপ সার্ভিস ni bisingo obra apply মানে যত sai kotor ngekha kahamku komai service nge IAS ndago মানে UPSC যখন তে abo exam ran ga first priority IAS যদিও রিফান্ড হবে না মাই মাতুম না এখন আম ব্যাপারে তখন সাইমা না IAS নে রকাই ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস যে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস দ্বারা খাইনে র অ্যাকচুয়ালি IAS নি জানে র বড় অ্যাকচুয়ালি কে সাবর অবন রক সাইমা না আবার বড় IAS ni posting especially প্রথম ন IAS যারা নাই র বড় SDM র হয়ে গেল ডাইরেক্ট SDM যখন নাকি বড় IAS কমপ্লিট কি ট্রেনিং আরো ট্রেনিং গমি বছর কাছা অথবা প্রফেশনাল ট্রেনিং কমপ্লিট আপরো বছর কাছা র পর ট্রেনিং মানে পরীক্ষা ডাইরেক্ট SDM নিয়ে ADM SDM নিয়ে একটা ADM ও হাই ও পরীক্ষা DM ko jaga SDM ko no saibano sub divisional magistrate ombre additional district magistrate ke DM ko ke district magistrate ko jaga SDM bisaya saya ko jaga ko ADM ke ko DM ko jaga singbono ko somoy collector jo collector buka kan district magistrate ni ko oboni pore ke district magistrate pore jara director department director secretary pore kana ni aba hai department kun secretary mane pore kana ni agora kun jenai principal secretary pore kana secretary mane chief secretary da puni sai aba hai ro mane power jara IAS tone ba IAS neeke sab IPS ne common nomi no IPS mane Indian police service jara IPS ne ro ko daga ni police ho jara join here especially prothom no kon tam bangla nai borke DSP ni akaba padaga DSP ni akaba simara kamu especially SDPO ni go or DSP kai deputy superintendent of police or division SDPO ni kai sub divisional police officer rank the same no hai bono tin darangai borok chakri habarnai o jara IPS hobnai nka IPS jara hnai especially o IPS ni pore jara মানে DSP হামনা অথবা SDPU নি হামকা পর অবনি পরে
tamnai additional ADPL SPB mano mane additional superintendent of police yake om parke SPB khanai om parke DIGP khanai DIG age kaise tol kamo AIGP yake om na hono assistant inspector of police by assistant inspector of IGP AIGP assistant inspector general of police yake ba ani DIGP mi mano DIGP में मतलब DIGP माने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब हम ना कौन करेगा और जगह फैसले में IGP फैसले IGP इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कौन करेगा ने एडिशनल DGP मानो हां एडिशनल DGP करेगा और जो डायरेक्ट है सबसे बड़ा में DG माने क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कैसे स्टेट की बहुत सबसे बड़ा सारा state ni bo police ni bo kotor sinai CRPF ro jodi no a state ko CRPF ro ni bo kotor kase state ro CRPF ro mi joto sai kotor especially pumi battalion ni othoba sara Tripura ni jodi no Tripura ni thake ba another state ni ka IG level ni kaisa aba hai kotor ko ngom ni ag CRPF ni kum ini asane ko ni kum ni ko army ni kum mo hake kase tamo BSF ni ko IG level ni tamo হাইপানা আইজি হচ্ছেন সবচেয়ে কঠোর কোম্পানি ডিজি মানে কাছে স্টেট নি যারা ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশ নাই এই আইটা পাইও এটা আর পরে তুমি আইএফএস মানে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস মানে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস ইন্ডিয়ান অদকা দুইটা দङ দুইটা এক আকর খুমাই আইএফএস কাইসা দङ ইন্ডিয়ান অবহাকা আর সিমানে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস বাই ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস মানে আবার ডিফারেন্স দङ যারা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এর উপর কা কমপ্লিটলি এক্সাম ডিপার্ট হবে না বড় ফান ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস মানে ও সিরি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ni ne buphang buphang sing sa ro ka ma ni ya ha ro no a jaga bhag nai ro forest department ni goi a jaga ko ta mo ni obo ni ka DF ko ha SDF ko to mo DF ko to SDF ko ka especially ta ni ne sub divisional forest officer ke DF ko ke district forest officer इनके बड़ो एक्चुअली इनके जरा IFS में इनके बड़ो मान इनके ताबू और IFS इनके क्या संबंध इनके और IFS इनके इंडियन फॉरेन सर्विस इनका अब कोनो अब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम भरिया पनो इंडियन फॉरेन सर्विस जरा मानना है हम लोग रनाय रिजल्ट मानी आपको स्पेशली कोनो कैसे पॉलिटिकल अब है पार्टी अंगई कोनो अब है जरा नहीं सिनाई অবহাই এক্সপেরিয়েন্স হোল্ডার নিয়ে একবার নিলে অবহাই যারা নাকি কোনো দেশনি সম্বন্ধে অথবা বাইরের কোনো দেশনি সম্বন্ধে মানে গোबां নলেজ দंनायाव বড় স্পেশালি যেগুলো গ্রাউন্ড ডিফারেন্ট দंबो প্রফেসর পানি দंबो একটা অবহাই পলিটিশিয়ান পানি দंबो আবো যদিনো বিনি নলেজ কমই দंखाय মানে যেগুলো দেশনি সম্বন্ধে আবার সময়ও जों IFS नि अर्थात इंडियन फरेस्ट सर्विस अब गवर्नमेंट डायरेक्ट को रिक्रूट खाइयो पर आ जगह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिया पर ना अब स्पेशली एग्जांपल सिनि त्रिपुरा न हाइबा सिनि आगिबो सामा त्रिपुरा नि आदि दंनाय बो पॉलिटिशियन बो एवं एक्समय बो इंडियन रेलवे बो साख्रि खाइ फाइजा एवं पॉलिटिशियन एग्रेड पॉलिटिशियन सिनि त्रिपुरा बगे बडो इंडिया नि उंगै माने त्रिपुरा नि फैते अब बांग्लादेश राष्ट्रदूत इनके बा एम्बेसडर नि बागै प्रपोजल रिजाखा तो अब है गोबां दङ जाना कि अब बो बादे बो माने आंका एग्जांपल नखा अन्नान स्टेट नि बरो को हाइके जदियो बो कम्प्लीटली एग्जाम गया पर बगे है पर अब प्रपोजल खाइरो रिजाखनि बा रिजाखनि ए अब है रकमता गावन बागै अब है आलादा IFS बाय IFS गइनो माने और जगह कांग्रेस चलायो थाकन बुम आलादा अब फरेस्ट सर्विस का और फॉरेन सर्विस का IRS का इंडियन रेवेन्यू सर्विस अब खूब कहा इंडियन रेवेन्यू सर्विस स्पेशली सिनी ताबुरो मध्ये ओ जागा र पागला जानि जे को लैंड नि अब कंपनी नो सिनी सर्वे माने नो तो किसुनि माने और ऑफिसर ऑटोनॉमी माने ओंका IRS माने इंडियन सिविल सर्विस माने नो जब तो अब जाय पार्ट का
অবগে সবচেয়ে মানে প্রবল অবরে বড় অবরে বড় অবরে অবতম অবহে আস্তে আস্তে আচ্ছা তাই পাওয়া তো শেয়ার অব হাইদো একা অবাদে বা সন্তাও যদি ন ত্রিপুরানি नि थांगाके ত্রিপুরাও রনা थांगाके অবগে সেই অব হাইকে নুনাই যেন টিপিএসসি nga ora প্রথমটা ইউপিএসসি অব টিপিএসসি বহু যে বাক কমনি o jaga o bak komani o hai bak komani o jaga ekmatr bung lainnya kata mulai IAS ini mana Indian Administrative Service judul dan TPS ini pas saja ke orang tamu PCS ini masih ada yang ke bawah jaga tamu mulai TPS ini office ini masih ada kalau IFS ini mana jaga ke IFS office ini masih ada tuh kita tahu jaga PCS ini Tripura Civil Service TPS ini apa Tripura Police Service का अबोगा आईवेगा juga Indian Police Service Indian Administrative Service हमसे लोग करो न तो के बरो IS इंडियन हुए प्रोग्राम PCS ऑफिसर IS इंडियन है के वो के बापू तो हमको पढ़े पढ़े को आफ्टर 15 years आगे बाबा 20 बছর পরে তো के तो के और जगह IS तो ये सब पढ़ो न पूरा कैसा DM होना नहीं हो ये के डायरेक्टर होना नहीं हो enggak secretary director ro omro chance mayata enggak apa hai secara lagi TCS atau TPS kita ada lady thangta by promotion de IS IPS ni mana jang kategori on sana কিন্তু lady thangta enggak apa hai mane scope kabangma asa koribo tongo ni ni sanje porinto morse porinto abe ko pakko kore mane 9 degree prothom just ke complete hai kan lai